नमस्कार बंधुगण। आज हूँ 15 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा बुधवार दिन। आज आम जानिबा 12टी राशि राशिफल विषय मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत। एमिति प्रत्येक दिन 12टी राशि राशिफल जानापी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव में कर दिंतु बंधुगण। आज पर्व हूँ शुक्र महाग्रह जयंती एवं अन्वेष्टका श्राद्ध। आज तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी 14 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा सकाळ 11:09 मंगलवार ठारू 15 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा सकाळ 10:34 बुधवार पर्यंत। आज नक्षत्र पुष्या नक्षत्र 14 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा सकाळ 11:54 मंगलवार ठारू 15 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा द्विपहर 12टा बुधवार पर्यंत। आज जोग साध्य जोग 15 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा सकाळ 4:11 बुधवार ठारू 16 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा राति 2:56 गुरुवार पर्यंत। आज सूर्योदय सकाळ 5:45। आज सूर्यास्त संध्या 5:19। हेबे जानिनबा 12टी राशि राशिफल विषय। सर्वप्रथमे जानिनबा मेष राशि। बंधुଙ୍କ सहायतारे अर्थ सांगकु पारिवारिक सुख सम्मान मध्य मिलिबो। प्रत्येक क्षेत्र रे समस्या समाधान करिवारे समर्थ हेबे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन निर्माण जमीजमा यात्रा प्रवृत्ति रे सफलता हासिल करिवे। कौनसी स्पर्शकातर कथारे हस्तक्षेप कले मनस्ताप करिवे। हेबे जानिनबा वृष राशि। कर्मक्षेत्र रे आकस्मिक भाव रे कौनसी अप्रीतिकर परिस्थितिर सामना करिवाकू पड़ी पारे। बंधु माने सामयिक सहयोग को निजर स्वार्थ साधन दिगरे लगाइबे। भूल बुझामणा कारणरू भाई किंबा भौणींक सह संपर्क भल रही न पारे। आजिर यात्रा प्रशासन आईन कला साहित्य क्षेत्र मंद हेबनी। हेबे जानिनबा मिथुन राशि। कर्मक्षेत्र रे समस्यार सरल समाधान क्षेत्र रे बंधु साहाय्य करिवे। सभा समिति साहित्य क्षेत्र सह सत्संग और भ्रमण सुजोग पाइबे। वाणिज्य व्यवसाय जमीजमा एवं पिलांक कथा नहीं मानसिक स्थिति विपन्न हेब। परिवार ऋण भार क्रमश वृद्धि पाउथिबारु चिंता करिवे। हेबे जानिनबा कर्कट राशि। चेष्टा करुथिबा काम हासलरू मन प्रफुल्ल रहिबो। आलोचना परिसर रे विपक्ष व्यक्ति मानक अकाट्य जुक्ति को ग्रहण करिवाकू बाध्य हेबे। कर्मक्षेत्र रे सहयोग सुख सम्मानर अभाव रहिब नाही, किंतु बंधुंक आचरण मनरे संदेह सृष्टि करिब। वाणिज्य प्रशासन और परिवहन क्षेत्ररू समस्या दूर होइजिब। हेबे जानिनबा सिंह राशि। निज तरफरू कौनसी भूल न कले मध्य मिथ्यारोप लागिपारे। पड़ोशी किंबा सहकर्मींक सह संपर्क जोड़िबारे आपणक कौशल किछि मात्रारे साहाय्य करिवो। जेउथिपाई चिंता करुथिले आज अपराह्नरे ताहा टिकिए विलंबरे पाइबे। खर्च परिमाण वृद्धि जोगु मनरे सरसता रहिब नाही। हेबे जानिनबा कन्या राशि। समस्त सुविधा थिले मध्य कौनसी काम सहजरे संपन्न हेब नाही। गठनमूलक किंबा सामूहिक कामरे अथवा राजनैतिक क्षेत्र रे लोक संपर्क बढ़िबो। ऋण सूत्र रे अर्थ लाभ करिवे। अवश्य बहुत फंदिफिकर
କରିବା ପରେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ନାନାଦି କଥା କହିପାରନ୍ତି। ହେବେ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶି। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜିନିଷପତ୍ର ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଦିନଟିରେ ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଶାସନ, ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶି। ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶର ବିଷମତା ଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଗତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ମାମୁଲି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ଘଟିପାରେ। ପରିବାରରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ପଛେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଧନୁରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସରଳ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଅସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ କୌଣସି ଖବର କିମ୍ବା ଶୁଣା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରେଇଯିବ। ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ବଦଳରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଲାଗି ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେତେକ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ କାମଟି କରି ସାରିବା ପରେ ଚିନ୍ତା କରି ମନସ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜିର କାମଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଂଘକୁ ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖାହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ।